Naimbangag sa Pilipinas at tuyong dagiti kang runaan adamag diti PTV Cordillera. Itila Trinidad awan ng TCB o World War II veteran ngam napnoan ti kaipapanan ladtat ti panakaobserbar ti araw ng kagitingan iti munisipyo. Kalpasan na ijaya ti wellness program kadagiti pamilya dagiti Banwar. Daytoy ti report. Simple ngam dakkel ti kaipapanan natin nagbalin a selebrasyon ti lokal a gobyerno ti La Trinidad iti maikawalupulukot upat nga araw ng kagitingan. Kagidan daytoy ti Lakad Kalayaan 2026 a pinasatan dagiti nagduduma a sektor ti komunidad. Kalpasan ti programa na ipatungpal ti wreath laying ken 21 gun salute. Iti Jose Rizal Shrine iti municipal grounds. Makuna ni Leonardo may nga anak ti war veteran ang makapaladingit dagiti nagbalin a kapadasan dagiti Banwar iti panawon ti gera. Ngem maragsakan isuna gapot a mawigbigbig ken mapadpadayawan aging ga ita a panawon dagiti sakripisyo ken turod dagiti Banwar. Napadasan namot iti naparparigat somewhere dito Camfor Kinon tinalyan dati saka na nga nakangato yakin babati ulo na din hopingly nga patayin dali nga aldaw tat adda itihan nga mabigbig tarabi ada nang ibabakin ko na inayo na pay ang nakipasat madlaang ti amana iti Bataan Death March ngem baligya nakalibas. Baban mo't iti pan nakipasat ti nagduduma sektor, mapalpalawa pa iti pan nakabigbig kadagiti Banwar ken ti kinaturad da tapno magunod ti waya-waya ti pagilian. Importante po yung ganitong klaseng mga programa. Kasi pag wala po yung ating mga kabataan, sino po yung mga susunod? And at the same time, para po may parating natin kung ano po yung kalhugan ng ganitong klaseng programa, kailangan natin talagang imbitahin yung mas marami para at least makita nila, maramdaman yung heroism, bravery, mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Impaimat ni Colonel Oscar Balingasay Jr., Group Commander ti 14th Regional Community Defense Group, ti mensahe na babaan kini Lieutenant Colonel Jeffrey Kudjamat. Sigun ken kuana, dagiti na aramidan dagiti Banwar ket saan lang a pakasaritaan no di ket maysa daytoy a napateg a pamana a kasapulan a maipasa kadagiti sumaruno a henerasyon. Their courage remind us the freedom was never been given freely. It was fought for, defended, and earned through sacrifice. At ngayon, tungkulin nating ipagpatuloy at pangalagaan ang kalayaan ito. Kabayatan na, sagod mo ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ti libre a pukis. Masahe, manicure kan pedicure kadagiti veterano kan kadagiti pamilyada kas regalo kadakwada. Kabayatan na kaspaset ti panakarambak ti 59th Mountain Province Founding Anniversary ng ipabuya ti Force Reconnaissance Regiment ti Philippine Marine Corps iti Military Free Fall Capability Demonstration. Baligi ka di daytoy, ada detalye ni Angel King Pengoso. Makapatungyon angas daytoy nga eksena. Ti Military Free Fall ti Force Reconnaissance Regiment ti Philippine Marine Corps. Anay patungpal iti Bontoc Mountain Province, kaspaso ti 59th Mountain Province Founding Anniversary. Sa nga pulukot duaan na sanay a jumpers ti limagto, manipod iti kangato a 7,000 a feet, manipod iti tangatang. Impakitada iti publiko ti naingot a panagsanay kag kabaulan ti regiment iti operasyon nang nangruna iti kinalaingda kadagiti airborne operations. Ngam iti tunga ti panagdisuda, saan daan ni namnama ti kinapigsa ti angin. Adda ti maysa asaan nga iti area ground di nagdisuan na. Bayat ang nagsuhukmat ti maysa, ang nagturong iti sabali adiso, apaman ang nakasideg iti landing area. Dagos ang nagresponde ti kamang ti pulisya, tapno i-check ti kasasaad ti jumper. Iti maysa a video, makita ti maysa a parachute iti tangatang asabali ti nagturungan na adiso. Dagos ang nangisayangkat ti Philippine Marine Corps iti search and retrieval ti parachute. Kalpasan ti maysa nga oras a pananglirok, nasarakan daytoy iti sitio Tangafan, Barangay Samuki.
Dagiti daduma akamang ti Philippine Military Corps ket baligi a nakadiso iti daga. Sigun iti maysa a jumper, challenging ti terrain, gapu ta 360 degrees ti obstacle. As usual, sa una, kakabahan ka kasi first time namin mag-jump. So challenging yung terrain kasi 360 degrees yung obstacle. So isa lang to sa capabilities ng ating mga kasundaluhan. Angel Kim Pecosro, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag iti TPTV Cordillera. I-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms TPTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti TPTV balitangan sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Imbagnalda.